समस्त अभिनंदन एवं नमस्कार यून एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत जनावि। तो आज क्लास आम पास्ट टेन्स पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ा। पूर्व क्लास आम पढ़ी पास्ट टेन्स पास्ट सिंपल को आलोचना करते। तो ये पास्ट टेन्स पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ा पूर्व पास्ट टेन्स जो चारोटी फॉर्म रही प्रथम देखी ना। देखु पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो या भितर पास्ट कंटिन्यूअस को आज आम पढ़ा। ठीक अच्छे। देखो पास्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस माने कौन? जो कार्यटी चालू रही सरी ना से कंटिन्यूअस। तो अतीतर जो कार्यटी चालू रोला, अतीतर जो कार्यटी चालू रोला से पास्ट कंटिन्यूअस। बुझिले पास्ट कंटिन्यूअस कौन? एबे जानिबा ये जो पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस गोटे केमिति चिन्हबा। गोटे ओडिया वाक्य थी आम से केमी जाना पास्ट कंटिन्यूअस अच्छे बोली। जदि कार्यटी अतीतर गोटे चलुवा बुझाऊ, अतीतर गोटे कार्यटी चालू रही बुझाऊ, तो सहीटा आउ टे सहज जानापी कौन से ओडिया वाक्यर शेष जदि देखु ओडिया वाक्यर शेष जदि कौन ना उ थिली, उ थिलु, उ थिल, उ थिला, उ थिले, जदि एइथिरे ओडिया वाक्यटी शेष होउथाए बा ओडिया वाक्यर शेष रे सब थाए तो जानिबा एटा होची पास्ट कंटिन्यूअस रे अछि। आखि बुझा आम जानिदबा तो पास्ट कंटिन्यूअस रे अछि अर्थ गोटे कार्यटी चालू रोचे, गोटे कार्य चालू रहिबा को बुझाउथबार एटा होची कोन कंटिन्यूअस। जानले तापर देखिबा ए पास्ट कंटिन्यूअस रो प्रथम देखिबा एफर्मेटिव सेंटेंस बा आस्तिसूचक वाक्य को आलोचना करबा। प्रथम यार स्ट्रक्चर को देखिनबा। देखंतु कोन होची स्ट्रक्चर ना प्रथम रहिला सब्जेक्ट कर्ता, तापर रहिबो वाज किंबा वेयर। कौन ना पास्ट कंटिन्यूअस रे वाज किंबा वेयर। आपण माने कहिबे वाज अछि वेयर अछि, आमे केमिति जानबा कोठी कोठा यूज हो ना? देखंतु ए वाज ता कोठी यूज हो जदि सेटा सिंगुलर हे थाए, एक वचन हे थाए वाज यूज हो। जदि सेटा बहुवचन हे थाए बा प्लुराल हे थाए सेठी वेयर यूज हो। बुझि पाले हैला। तापर कोन रहबो वर्ब आईएनजी। आखि बुझा कंटिन्यूअस अछि माने कार्यटी चालू रहिछि माने वर्ब आईएनजी रहिबो ही रहिबो आगुरु आपण माने जानि चंती। तापर रहिबो ऑब्जेक्ट। बुझि पाले सब्जेक्ट वाज किंबा वेयर तापर वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट तापर अदर वर्ड जे थिबो रहिबो। अच्छा स्ट्रक्चर बुझि गेले। एबे तैयार करबा सेंटेंस। देखंतु कोन होइछि फर्स्ट सेंटेंस। देखंतु मु भात खाउथिली, उ थिली। देखंतु उ थिली कहिथिली कोठी जेतेबेले प्रथम ट्रिक कहिथिली ओडिया वाक्यर शेष रे उ थिलु, उ थिली ए सब जिंस आसिले हम जाननबा आमे माने बुझिबा कोन एटा होची पास्ट कंटिन्यूअस रे अछि उ थिली। अच्छा मु भात खाउथिली कोन मु इंग्लिश आई एठी वाज लागिछि काहे कि कारण मु एटा होची कोन प्रथम पुरुष एक वचन सिंगुलर अछि, एक वचन सिंगुलर अछि माने वाज लागिबो। जदि बहुवचन हे थांता कोन लागि थांता, कोन लागि थांता? ठीक कहिसंती वेयर लागि थांता। आपण माने मन रखिसंती। देखंतु तले कोन हबो आई वाज इटिंग। इटिंग रा मूल रूप कोटा, मूल वर्ब कोटा ईट। ईट रो आईएनजी हे कि इटिंग हेछि काहे कि ना एटा होछि कंटिन्यूअस रे अछि तो वर्ब रा आईएनजी जोग हबो ही हबो। तापरे राइज होछि ऑब्जेक्ट। बुझि पाले। नेक्स्ट एग्जांपल देखिबा। कोन ना आम्भे भात खाउथिलु कोन उ थिलु। ए सब ओडिया वाक्य शेष रे अछि माने पास्ट कंटिन्यूअस। अच्छा आम्भे इंग्लिश उई एठी वेयर हेछि। देखंतु एठी वाज थिला बेले एठी वेयर हेछि काहे कि ना आम्भे एटा बहुवचन हे गला सेही प्रथम पुरुष रो एटा होछि बहुवचन जेहेतु प्लुराल अछि कोन हबो वेयर। बुझि पाले। वी वेयर इटिंग वर्ब रो आईएनजी हबो कंटिन्यूअस अछि तापरे राइज होछि ऑब्जेक्ट हैला। बुझि पाले। नेक्स्ट सेंटेंस देखिबा। तुम्भे भात खाउथिल, उ थिल, उ थिल आसी गला हैला। तुम्भे भात खाउथिल यू वेयर, वेयर काहे खेला तुम्भे होछि बहुवचन बा प्लुराल। यू वेयर इटिंग वर्ब आईएनजी हेछि मन रखिबे तापरे राइस होछि ऑब्जेक्ट। तुम्भे भात खाउथिल यू वेयर इटिंग राइस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिबा। देखंतु कोन अछि से भात खाउथिला उ थिला हैला। ही वाज इटिंग से इंग्लिश कोन ही एठी वाज काहे लागिला कहंतु काहे कि ना से अछि सेटा होछि कोन एक वचन बा सिंगुलर। ही वाज
ଇଟିଂ କାହିଁକି ହେଇଛି ନା ଭର୍ବରେ ଆଇଏନଜି ଯୋଗ ହେଇଛି ଭର୍ବ ପ୍ଲସ୍ ଆଇଏନଜି ହେଲା ହେଇଛି ଇଟିଂ ହେଇଛି ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ରାଇସ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିବା ସେମାନେ ଭାତ ଖାଉଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ବହୁବଚନ ଆସିଯାଇଛି ଏଇଟା ବହୁବଚନ ପ୍ଲୁରାଲ ଦେ ବହୁବଚନ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ହେବ ୱେୟାର ଲାଗିବ ଦେ ୱେୟାର ଇଟିଂ ଭର୍ବରେ ଆଇଏନଜି ତାପରେ ହେଉଛି ରାଇସ୍ ହେଲା ଦେ ୱେୟାର ଇଟିଂ ରାଇସ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ଇଏ ଗଲା କ'ଣ ଏଫର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତାପରେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଚ୍ କିମ୍ବା ୱେୟାର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯଦି ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ବାକ୍ୟଟି ଭର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଜାଣିବେ ଆଖି ବୁଝା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହୋଇଛି ତାପରେ କ'ଣ ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ରହିବ ନା ୱାଚ୍ କିମ୍ବା ୱେୟାର ଭର୍ବ ପ୍ରଥମେ ପଳେଇ ଆସିବ ୱାଚ୍ କିମ୍ବା ୱେୟାର ଜାଣିଛନ୍ତି ୱାଚ୍ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ପାଖରେ ଲାଗିବ ୱେୟାର ହେଉଛି ପ୍ଲୁରାଲ ପାଖରେ ଲାଗିବ ତାପରେ ରହିବ ସବଜେକ୍ଟ କର୍ତ୍ତା ତାପରେ ହେଉଛି ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି କାହିଁକିନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛି ତାପରେ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବେ ଦେଖିବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଥିଲି କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ରହିବ କି ଆସିବ ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଥିଲି କି ତ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଥମେ ଆସିଗଲା ଭର୍ବ ୱାଚ୍ କାରଣ ମୁଁ ଅଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଲା ୱାଚ୍ ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ଆସିଲା ତାପରେ ଇଟିଂ କାରଣ ଇଟ୍ର ଆଇଏନଜି ଯୋଗ ହେଇଛି ଯେହେତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ ଅଛି ୱାଚ୍ ଆଇ ଇଟିଂ ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିବା ଆମ୍ଭେ ଭାତ ଖାଉଥିଲୁ କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ଅଛି ତ କ'ଣ ଆମ୍ଭେ ବହୁବଚନ ଆସିଗଲା ୱେୟାର ତାପରେ ୱେୟାର ଆସିଗଲା ତାପରେ କ'ଣ ୱେୟାର ଆମ୍ଭେ ଇଂଲିଶ ୱି ୱେୟାର ୱି ଇଟିଂ ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି ତାପରେ ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ରହିଲା ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ତୁମ୍ଭେ ଭାତ ଖାଉଥିଲ କି ହେଲା ତୁମ୍ଭେ ବହୁବଚନ କ'ଣ ଆସିବ ୱେୟାର ଆଖି ବୁଝା ୱେୟାର ଆସିବ ୱେୟାର ତୁମ୍ଭେର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ୟୁ ୱେୟାର ୟୁ ଇଟିଂ ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି ଇଟ୍ର ଆଇଏନଜି ହେଇଛି ଇଟିଂ ରାଇସ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେ ଭାତ ଖାଉଥିଲା କି ହେଲା ସେ କ'ଣ ଏକବଚନ କ'ଣ ଆସିବ ୱାଚ୍ ୱାଚ୍ ସେର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ହି ୱାଜ୍ ହି ଇଟିଂ ଇଟ୍ର ଆଇଏନଜି ରାଇସ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସେମାନେ ଭାତ ଖାଉଥିଲେ କି ସେମାନେ କ'ଣ ବହୁବଚନ ବା ପ୍ଲୁରାଲ ଆସିବ କ'ଣ ୱେୟାର ୱେୟାର ସେମାନେ ଇଂଲିଶ ଦେ ୱେୟାର ଦେ ଇଟିଂ ଇଟ୍ର ଆଇଏନଜି ହେଇଛି ଇଟିଂ ତାପରେ ରାଇସ୍ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ସରିଲା ଏ ସରିଗଲା କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସରିଗଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ନାସ୍ତିସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରାହେଇଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରୁଲ୍ସ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଅଛି ନା ସବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ୱାଚ୍ କିମ୍ବା ୱେୟାର ରହିବ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାପରେ ନଟ୍ ଯେହେତୁ ନାସ୍ତିସୂଚକ ହେଉଛି ନଟ୍ ରହିବ ତାପରେ ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଅଛି ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ରହିଲା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା ତାପରେ ୱାଜଣ୍ଟ ଅର ୱେୟାରଣ୍ଟ ହେଇଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା ୱାଚ୍ କିମ୍ବା ୱେୟାର ସହିତ ନଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଅଲଗା ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଫର୍ମ ହେଇଛି କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଫର୍ମ ହେଇଛି ବା ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଲେଖାହେଇଛି କ'ଣ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ନ ହେଇକି ୱାଜଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏଠି ସେଟା ୱେୟାର ନଟ୍ ଲେଖା ନ ହେଇକି ୱାରେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଆପଣ ଏଟାକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ବି ଠିକ୍ ଏଟାକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ବି ଠିକ୍ ଯେଉଁଟା କରିପାରିବେ ଦୁଇଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ତାପରେ ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି ଯେହେତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଅଛି ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ରହିଲା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବୁଝିଗଲେ ଏବେ ତିଆରି କରିବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାତ ଖାଉନଥିଲି ନଥିଲି ନାସ୍ତିସୂଚକ ଅଛି ନଥିଲି ଆସିଲା କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଆଇ ଯେହେତୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି ୱାଜ୍ ଲାଗିବ ହିଁ ଲାଗିବ ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ନାସ୍ତିସୂଚକ ଅଛି ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଇଟିଂ ରାଇସ୍ ଯେହେତୁ ଇଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ ଅଛି ଇଟିଂ ହେଲା ଇଟିଂ ରାଇସ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଇଟିଂ ରାଇସ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଯଦି ଆପଣମାନେ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଫର୍ମରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଇ ଏଠି ୱାଜଣ୍ଟ କରିଦେବେ ୱାଜ୍ର ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଫର୍ମ ହେଇଛି ଏଠି ହେଉଥିଲା ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏଠି ହେଲା କ'ଣ ସର୍ଟରେ ୱାଜଣ୍ଟ ତ ଆଇ ୱାଜଣ୍ଟ ଇଟିଂ ରାଇସ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ସେଟା କଲେ ବି ଠିକ୍ ଏଟା କଲେ ବି ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଭାତ ଖାଉନଥିଲୁ ନାସ୍ତିସୂଚକ କ'ଣ ହେବ ଆମ୍ଭେ ଇଂଲିଶ ୱି ଯେହେତୁ ୱିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବହୁବଚନ ଅଛି ୱେୟାର ହେଇଗଲା ୱି ୱେୟାର ନଟ୍ ନାସ୍ତିସୂଚକ ହେଉଛି ନଟ୍ ଇଟିଂ ରାଇସ୍ ଏମିତି କହିପାରିବେ କିମ୍ବା ୱି ୱାରେଣ୍ଟ
ये सर्ट फॉर्म करी कंट्राक्शन फॉर्म करी भी अपन नेगेटिव करि पारे वी वेरेंट इटिंग राइस बुझी पाले नेक्स्ट देखंतु तुम्भे भात खाऊ नथिलो देखंतु कौन हम तुम्भे इंग्लिश यूटा हूँ कौन बहुवचन तो आसीगला यू आर नॉट इटिंग राइस किंबा यू वेरेंट सर्ट फॉर्म में कहींपारे यू वेरेंट इटिंग राइस आपण इच्छा नेक्स्ट देखंतु से भात खाऊ नथिला नथिला नास्ति सूचक होईची से भात खाऊ नथिला कौन हम से इंग्लिश हीटा जेहेतु सेटा कौन होईची एक वचन आगिला वाज ही वाज नॉट हैला कौन इटिंग राइस किंबा एठी वाजंट करि परिबे होची शॉर्ट फॉर्म रे वाज नॉट न करी वाजंट भी करि परिबे हैला नेक्स्ट देखिबा सेमाने भात खाऊ नथिले सेमाने इंग्लिश कौन दे जेहेतु सेमाने एठी कौन अछि बहुवचन वेयर लागिला तो दे वेयर नॉट इटिंग राइस एभଳି करि परिबे किंबा दे वेरेंट ये शॉर्ट फॉर्म रे कंट्राक्शन फॉर्म रे वेरेंट इटिंग राइस एटा भी कहि पले ठीक बुझी पाले ये सरला कौन नेगेटिव सेंटेंस आमे तैयारी कले स्ट्रक्चर भी जानले एग्जांपल जानले तापर देखिबा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस केमती तैयारी हुए देखंतु प्रथम यार स्ट्रक्चर को देखिनबा कौन होईची स्ट्रक्चर देखंतु एठी सेमती दुई प्रकार स्ट्रक्चर होईची देखंतु प्रथम कोन होला वाज किंबा वेयर वाज जानछन सिंगुलर वेयर होची प्लुरल पहला लागिबो तापर सब्जेक्ट रहिला तापर नॉट रहिला जेहेतु एटा कोन होची नेगेटिव इंटरोगेटिव होची सेमे प्रथम वर्ब आरंभ होला तापर नॉट रहिला तापर वर्ब आईएनजी कंटीन्यूअस होची तापर ऑब्जेक्ट किंतु एटी आ गुटे प्रकार देखंतु देखंतु ये आ गुटे प्रकार सॉरी देखंतु ये आ गुटे प्रकार कोन रहिला देखंतु ए स्ट्रक्चर जानथिले एबे देखिबा एटा को कोन ना एठी रहिला वाजंट बा वेरेंट तापर रहिला सब्जेक्ट तापर वर्ब आईएनजी तापर ऑब्जेक्ट इडी वाजंट काहे रहिला कारण एठी नॉर्मली कोन होतला एठी वाज रहउतला एठी वेयर रहउतला एठी नॉट लागुतला कोन नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस रे एठी कोन होची कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होईची कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म रे नेगेटिव इंटरोगेटिव होईची तो कोन ना कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होची शॉर्ट फॉर्म तो शॉर्ट फॉर्म कोन होला वाज नॉट न होगी वाजंट हे गला एठी वेयर नॉट न होगी वेरेंट हे गला तापर होला सब्जेक्ट तापर वर्ब आईएनजी तापर ऑब्जेक्ट बुझिले स्ट्रक्चर को तापर देखिबा सेंटेंस तैयार करिबा देखंतु कोन होईची ना मु भात खाऊ नथिली की क्वेश्चन मार्क निश्चित रहिबो हला क्वेश्चन मार्क रहिबो ही रहिबो मु भात खाऊ नथिली की कोन हबो मु अछि सिंगुलर वाज आसीबो हला वाज आई नॉट इटिंग राइस जदि एटा को हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में करबा कोन हबो वाजंट वाज नॉट न कि वाजंट आई इटिंग राइस देखंतु तापर देखिबा नेक्स्ट एग्जांपल देखंतु आंभे भात खाऊ नथिलु की क्वेश्चन मार्क रहिबो आंभे भात खाऊ नथिलु की आंभे कोन अछि बहुवचन तो कोन आसीबो वेयर वी नॉट इटिंग राइस जदि हम एटा को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में करबा कोन हबो वेरेंट वी इटिंग राइस जोटा भी कर परिबा अपन देखंतु नेक्स्ट देखिबा कोन अछि तुम्भे भात खाऊ नथिल की कोन हबो तुम्भेटा होची बहुवचन अछि वेयर यू नॉट इटिंग राइस यदि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म करबा कोन हबो वेरेंट यू इटिंग राइस बुझि पाले नेक्स्ट देखिबा कोन अछि से भात खाऊ नथिला की नथिला हला से भात खाऊ नथिला की से अछि कोन सिंगुलर वाज आसला वाज ही नॉट इटिंग राइस जदि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म करबा बा शॉर्ट फॉर्म करबा वाजंट ही इटिंग राइस बुझि पाले नेक्स्ट देखिबा सेमाने भात खाऊ नथिले की सेमाने बहुवचन आसीछि कोन हबो
were they not eating rice ଏମିତି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ weren't କରିପାରିବେ weren't they eating rice ଏଟା କଲେ ବି ଠିକ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।